eziliwa lekanga lahahe le junia lahahe engu hagubaliwe nrini ngujokenda ngulindwende ani kwendeno sura Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Donc jena mna maona ye maudhu ikao abortwanda rambe sujet rakaza uka heni mrikao hatsange ya ndongoyo njema aumbi ngeena ye retrete ya jokado hunda ngeena ye retrete ya duniani ye hifa ngeena yajo kai hunda tena wakama ndalla ala khairin kafailihi yemru ya ungoza ndongoje mazafanyishiha ngundo sawa sawa ne yafanya ababo saya asidi ndongombi ngundo sawa sawa ne yafanya yode manikao ngamonao ye titri rakaza sujet man aana ala ma'siyatin alayhi nasibum min ithmiha yemru ya sidia maasi jahran yafanyishihe abona jilinde ukaya ngeena ye nasibu ya hahe ngene salary yahe maasi ikaungu ye miliono ya tiniyashime yafanyie. Man aana ala ma'siyatin walau bishatri kalima bishwa mnambidiwa kalma husaidia ndongombi kana sharikan fiha wahashiriki hani hashiriki za bazima nola yarenda. Naam ahibati الكرام فإذا لا شك فيه أن الإعانة على المعصية محرمة يوكيتنا دوتو هو سيديا معصي هو سيديا طبيامبي هو سيديا نونغو salifu zitokubaliwa na dini muharramata Mwenyezi Mungu haramisha yoketi na shaka kama timru josubutaja ambe Mungu kaja haramisha. Wa anna man aana alaiha yazisaidia zembi kana alaihi min al-ithm basibahe ngupartagene yarenda zembi hamas haindri ahonrana na nendrini na madhambi مثل من فعلها همان دي يافانيا. قال رب العالمين دليل دهون ريفرنس Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ngurambio ili yaritine pupa ritengeleze njema rikena pupa yote wazembi ngungurambio hunu baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Mwenyezi Mungu hunungurambio kaya wataawanu ala albirri wattaqwa namfanye pupa lo saidila namlawembio mwende harumo saidila na haruma zenjema na humrelea jalla jalalu ikinyume ngombo wala taawanu bowaza wajajenga nyibanu nide mrongozo wao leo ngarongozo wao wajaje wapeu. Naam leo ngarisubutori zambe sido boso wanra umere warongoza leo ngareje hiyo do wajaje wapeu tideni mjaje do wajaje wapeu do wajaje wachona haya do wajaje wabangulwe imani wachoniyo wadua za kango na wana ngwale lao wajawarenge martaba tekao do walo nayo wayafanyao wanda wari warongo zao obu wajaje mlo harumaze sali mjibu warongo na ibo wajaje wapeu do wajaje wapeu kejakade ni mzaje nda haruma sali ngandambondo zetabiari zio nao rikadoboso wanashe walo harume Facebook wao womba alishale wangariboso wajaze walo harumaze sali wahalia tabiambi wahalia ufujari wahalia ufiski wahalia ukafiri wendele yao na uwete hanore mabora na boye rohabo nchwabili
ilade mfomonti mshelewe mfumbili ngubale mwana ambesha fundi ekaye mrumbesha babo andaba unisome mwana bangonzo yosomenri wangazi jawa zambandro tini mbea halaye tolise mwana izo yaonao werenda kuna ushida umshanje aweni yabiwe fanyila mzaze wa fulani hamwana hahe bango afikiri kama na wa mzima de yazaya wetolibi wabaho kama tadinu tudani ezabilire ukaya ikuwana ikango chamba waitide nazaya umranzinge delenka ngufanywa nai ngurendo tabiyambi ejo kaulekeze mwana hondo mwana hungu joshenkeza wodeleka wa mwana fulani gujoshenkeza wodeleka neze tabiyambi yazo nao yode mano kwenge lazimu mdokane rumbi na imani bamzaze hafsifulwa hambayo ndo madrasa ya mando ya mwana amengele uriboso wazaze wajibono ngona yi riwambio kana msiya dingosi mweshele makaburi ya hanyu mweshele mwolala mweshele za veseze njia watudu wakati waja na istighfar ngarimba oswani osukalori mwambieni ukana na mziyedi ngosi hokawanu mbiromo waremale bora nele koti emarenda nai wasawajito wa hayani wasawatu amini Mungu shake jaladhimu mdemu awemilie mdo warema koti no washangiria janakibu jamelia ja Yusufa tijusura mwinyi wando amanda wao ti wandu wakamede mwawemilie harumasali mdo warema koti no zinadanyao alaysa minkum rajulun rashid harumanyi kabana mwongozi kabajaha mzima wambachide namna hiyo timshe alaysa minkum rajulun rashid anyoti pia nyosawa abanga Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ngurambio hunu wataawanu Mwenyezi Mungu de hambo na mdo saidi lana wataawanu ala albirri wattaqwa o harumandri na msaidilane harumaze njema shati dezen na urele ya rabbal alamina wala taawanu ala alithmi waludwan shamti saidilane haruma maasi na upeuna wadawa no adui izoti lizoro no leo mono mwana mume yajitowa hayani Mwenyezi Mungu yamreda mrumme yamnika zungo za mrumme yeda yamba mswanza nke mrumme ya mwanzo nikeforoshe mwanzo nke mrumshe iyo nizo ya tamaniyo hama mswanza nke mrumme mramandu wabo mwana mshamzaze wazaya ngo mrengo umharilie yavaye yavahemla na yatema kiyashi wende wadozi na shonga doe naye mwejisa shonga abonyisawa dawe naye nyondo atima arunga Mwenyezi Mungu ngwangu wala taawanu ala alithmi mtido saidilana haruma maasi na upeu na wadawa na wadui wattaqullaha Mungu abona mrele Mwenyezi Mungu inna Allaha shadidul iqab na mwishi yao ayati mizi inna Allaha shadidul iqab hakika Mwenyezi Mungu de mwinji wa iqabu wa pinisio ikangonzo yebe wanazijana wanaume watona haya wanjarmole menguru aji
mbasu butende ya Jose ngu Jose nri katu Jose ukaya ke mtuahirifu ngu Jose hankudi yende ya rende yende ya jitowa zila arjobe nri zentuda za kaba iliyotoka mwanamshe la hawla wala iliyobadili le bumba la Mwenyezi Mungu yale hansi wanu mwongoni mwandu wambiloka yangeladhimo warende innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu. Yondele Qur'ani ya hamba nakibu ole lazima wakatiwa nakibu lazima wakatiwa amelia ilazima wakatiwa ndo na mwishiendo ekaba nungasina wanru wareleo Mwenyezi Mungu nakibu ilazima wakatiwa amelia ilazima wakatiwa Yusra mwinyi ilazima wakatiwa mramba Yusra Yusufa Yusra bahambaye mrumshi hokawa wanu wafanya wa irene wa kaza wafanya wadosiza gari yao na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu ambo innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu hakika wanrikao wemi wawane wanje wawane na Mungu na mtume eziliwazaho wayasauna fil ardi fasada weneze ufisidifu armashe bandeshati tabiandi haukausalla bumba la Mwenyezi Mungu yale hansi ukamrumeke namna fulani mrumshake namna fulani waje wakausele bumba Mwenyezi Mungu yale hansi mane khatwari chide mabani hao khatwari chidoa huwao khatwari do mmea do wana wahea leo rono ole mengu wa shanje mbwaloda honi ahe ya jowe zijiroe tazwini Europa Arabi Saudite homala honsi pia yaonewo fujari ula mwanare ngeze tabia zilahe nizo wojo kapshido fanaje bomzate wimao harmwe sali were makoti no zina hosoni mwanakibu mzipuuzi na wangazi jawa ambazo vura rali na maji ekaisa yumu ho hamliha yoke hamliha goya humake hamliha shayo hamliha ekangio na maji au kangio na barutma. Idhan innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada basezli bazahao wakatiwa au yusallabu au walembeziwa na mahoho magongo yiho waungulobi hono ne midu min khilafi dom hono mume nomdumshe nomhono mume au yunfau fil ardi au watola sistani alafandu jawao bowajaje mabonga manzo anani wanje baraka mauduka nja mreche namna hiyo wando umeware de handruashe wandruashe ware de handruume enga mjoka mdofanya zesa karazani ujarma za sali namnabiye o mahala mjoka do hunra ze 50,000 euro neze 60,000 euro tijira mendini kamjuka do sundanda abo so ndisorele ya o maudu ngamjoda tamamili mwemilie ukumbi wa mwanamume dalilula sila ni wajaje mbirao mwefanye sakara ya mafiti danye na kibu na jama na kibu maudu ngamjosubutimu mzina ukumbi msisa ukumbi wana umaili izo nizorele yao na mziye olati mru ya ladhimu yaoneha mbaba hanu mru ya mkurubie chwa ladhimu mru mlaani ikaka chumwesheleza Mwenyezi Mungu timru ya ladhimu muno mtegeleza harumwe marengo ya hanyu bo wajaze
koya jamba jadu mzinisani. La hawla wala quwwata illa billah. Abanga Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ngurambiyo harma Qur'ani yahe wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa, na mdose dilana haruma njema na urele ya Mwenyezi Mungu. Wala ta'awanu 'ala alithmi wal'udwan, shamsi dose dilana haruma uadawa haruma maasi na upeu na uadui na ukrimineli. Wattaqullaha, mrele Mwenyezi Mungu hoka Mwenyezi Mungu huo. Inna Allaha shadidul iqab, wonde mwinji wa penisio wa adhabu ikanzo abehe adhabu yahe ndani ngabo umamu zatwangamizi wa sababu ndi de madhambi yalono umaunu shasherumbisha Mwenyezi Mungu shinji na mtume wae Muhammad sallallahu alaihi wasallama kajatori jusaya afanya jo afanyilo aliya asafila kaumu Lut watwangamizi wa sababu ndi upula na tsaha ya mabusho liwatwi yoketino umaunu ala sabili almithali tada hule ni wanu mwenza akili mwanamume yajitowa hayani yenda yerenga ma siklisti chinani niya vaya na milala hata ya shanjeleji hata ya shanje na jamba shanje wazi ukange kapabla zifanya jena mna Islamu ni azifanya emru jaya mono hizo ngani mwambio hizo mchouona nga mfikirono ngwendri hizo mchouona ekiyakili hizo nizo monao shaimba jino hizo mchouona hizo mchouona mankabati mru yatimu siti mitume kullu bani adama khata, hena mwana wa Adamu hana kosa shakosa chikosa wa khairul khata'ina tawa tibahi kairi harumofanya kosa nde elewa ya rekonese ya tato bo Mwenyezi Mungu karati mruchinale kosa la igabanu Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala hendo anzari benu leheni mzima banu wanruwa juwe aibu yahe kabati mru ya joka mzima dena mwanyanya eko ya jamba ikem za aibu zonuka heni mbacho jonuka lea ne mwanyanya kangabo abutaliwa mvinyo, ngabo abutaliwa zina, ngabo abutaliwa riba, ngabo abutaliwa hokalizi, ngabo abutaliwa haukalizi, ngabo abutaliwa harohombi, ngabo heni mrunge na dhabira hade mwanyanya shachi de madhambi ya ujihiri ukabomungu izo wahamba izo chinizo nanzao damo unifanye mrumeno amonzo nke mrumusha la hawla wala quwwata illa billah. Izo nizo wala watore abo watate izo nizo nakibu ya tore abo watate abangeni mo harmaze sali mwehumzini sanozina nozisheshonga nyemzawana ola mzazahe na mbabaye kwa jazombea mbabaye na mzazahe kwa jazombea kwa tiradhinizo yude mana mwisho kati wavumbua njavumbua mji hoka emiji ya tuyo zonchi kabati mji utwana mwenza shonga kabati mji utwana mwenza shonga abo kati mradamba wala mdahu wala mkomori abori paronaibu wondo wana hanyu kaka mtushido warejeza shake jaladhi mjemu hensi mduare makoti no zina danyao la hawla wala quwwata illa billah.